Haati ilmaan abbaa hin beekti. Abbaan eenyu akka ta'e hin beekti. Abbaan garuu ilmi isaa kan isaa haa ta'u kan nama biraa haa ta'u beekuu hin danda'u. Dubartiin dhiira baay'ee birallee yoo deemtu jechuudha. Yoo ilma argatte abbaan eenyu akka ta'e hin beekti. DNA osoo hin mul'atiin iyyuu haati hin beekti jechuudha. Dhiirri garuu hin beeku. Kana jechuun Sa'iidii fi mucattiin waliin haasayanii viidiyoo gallakkisan. Garuu viidiyoo gallakkisnaan iccitii guddaan mucattii bira hin jira. Iccitiin maalinni kabajamtootaa fi jaalatamtootaa akkam jirtu nagaa jirtu bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtootaa wanta jiru addaan isiniif baasaa. Haga xumuraan hojii turaa subscribe like godha. Maalinni awwalamee wanta jiru addaan isin baasa jechuudha. Mucattiin biyya Yemanitti turtee biyya Yemanitti Sa'iid wajjin akkamitti dabarsan akkamitti wal beekan isaantu beekan. Kanammoo sirriitti addaan hin baasne jechuudha. Amma yoo viidiyoo gallakkisan Sa'iidii fi mucattiin waliin mari'atanii akkana jennee waliin haasofnaa jedhanii achi boodammoo mucattiin akka jettetti awwala viidiyoo laala. ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ ያስፈልግም። በፊት ከምትኖር የበለጠ ህይወት ልትኖር ይችላልሽ። አሁን አንቺ ጎበዝ ከሆንሽ ማለት ነው። አንዴ ሰው የሆነ ባዶ ሆነ ታሰረ፣ ከሰረ፣ ባዶ እጁን ቀረ ማለት ሁሌ ባዶ ነው ማለት አይደለም። ነገ ምን ላይ እንደምትደርሺ አይታወቅም። ነገ ምን እንደሚኖርሽ ማንም አያውቅም። ከበፊቱ የበለጠ በእጥፍ እንትን ልትቻለሽ ሰብር ካለሽ ገባሽ። ለጤናዬና በህይወት ስለኖርኩኝ አልሐምዱሊላህ ብለሽ ፈጣሪሽ የምታመሰግኝ ከሆነ ከዛ የበለጠ ኑሮም ትኖሪያለሽ። የተሻለ ነገርም ታገኛለሽ። ዋናው ጤና ነው አይደለ? ጤና በህይወት እስካለን ድረስ ጤነኛ እስከሆነ ድረስ ያው ጤና ሌላቸው አላህ ጤናቸውን ይስጣቸው አይደለ? ጤና ካለ ደግሞ ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው። እኔ አሁን ዛሬ ሰርቼ ኪሴ ዛሬ ሙሉ ቢሆን ነገ ደግሞ ታሜው ነገር ቢሆን ብሬ ቢያልቅ አይበለውና ዜሮ ስለቀረው ታሜ እንደዛ ስለሆንኩኝ ብዬ ተስፋ አልቆርጥም። ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ማለት ነው። ገባሽ አይደል? ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጪ ዛሬ ባዶ ነኝ ብለሽ ሁሌ ባዶ ነገር ብቻ ማሰብ የለብሽ። ባዶ እንኩኝ ብለሽ ምናምን እንትን ማለት የለብሽ አይደለ? ተስፋ ሳትቆርጪ ጤና ስለሰጠኝ አልሐምዱሊላህ ጤነኛ ስለሆንኩ ዛሬ ወጥቼ እንቀሳቀሳለሁ እኖራለሁ የሚለው ሐሳብ ካለ እሱ በቂ ነው ማለት ነው። እና እኔም ባለፈው ቃል እንደገባሁልሽ እንትን ልልሽ ነው በዚህ ትቀመጫለሽ፣ ቤት ከራይልሻለሁ። እንደዛ አለ ፍላጎትሽ በስልክ እንደወራ ነው ከሆነ በዚህ ትቀመጫለሽ፣ ቤት ከራይልሻለሁ። እንደማንኛውም ሰው እጅ እግር አለሽ፣ ጤነኛ ነሽ፣ ሰርተሽ ትኖሪያለሽ አይደለ? ቤት ከራይልሻለሁ። ያው ቤት እንዳትቀመጪ ሀውኝ አይተሻታል። ትንሽ ፊቷ ምናምን ነገር ሊደብራት ይችላል፣ ይደብራታል። እኛ ጋር ብትቀመጭ ችግር የለውም ነበር። ግን ያው ቤት ከራይልሽና ራስሽን እስክትቋቋሚ ድረስ የምትፈልጊው ነገር እንዳለ አሟላልሻለሁ። ገባሽ አለ አይደለ? እንደዚህ ማብሲያዎች ምናምን ሆነ ምንኖሪበትን ምተኝበትን ምናምን አሟላልሻለሁ። ስራ ፈልጌ ያስገባሻለሁ። ስራ አስጀምርሻለሁ። ስራ ፈልገሽ ትጀምሪያለሽ። የሆነ ነገር እየሰራሽ ወይ ካልሆነ ዩቲዩብም ቢሆን ከፍተልሻለሁ። ፍላጎት ካለሽ ፍቃደኛ ከሆንሽ ማለት ነው ዩቲዩብም ከፍቼልሽ እንድትሰሪ ያደርግሻለሁ። እና እየሰራሽ akkuma agartanitti Sa'iid awwala wanta baay'ee gorsee garaa isii nyaatee ture. Sa'iid garuu nama hin qarqaaraa, nama rakkatee wajjin hin dhaabbataa, wanta baay'ee akka godhu hin beeka, nama baay'ee akka gargaarillee hin beeka. Garuu tanarratti kijiba guddaatu jira. Mucattii tanarratti kijiba guddaa waliin haasayanii waliin dubbatanii awwala gorsa gorsee achi booda ani sappoortii sii godhaa sii qarqaaraa wanta barbaaddu hundaa sii sirreessaa manallee sii kireeffadhee hinteettaa waan tokko hin rakkattu ani si cinaa dhaabbadhaa jedhee haasaa jira. Ani si cinaa dhaabbadhaa, ani si wajji jira, waan tokko hin rakkattu jedhaa jira. Achi booda maal gaafatee akkuma beektutti aniif Sumayyaa akka waliin araaramnuuf wanta jiru dhugaa baasii. Awwala kana jechuun qabu. Yoo kana dubbatu ani shakkee jechuudha. Maaliif yoo dhugaa ta'e jechuudha manni kiraayillee hin barbaachisu waan isillee wanta qarqaaru hin dubbatu godhuu ka danda'u maalinni wanta jiru akkana jira kana addaan baasnee Sumayyatti agarsiisuu barbaada dhugaa baasuu barbaada jedhee gaafachuu qaba silaa. Yoo isan hin ta'in
isa bira yoo dharan ta'e hin jiraatin akkana godhee addaan baasuu qaba sila. Garuu akka kiyyatti dhara yaadee mucattii wajjin waliin dubbatanii mucattiin illee akka salphachistee na fakkaataa. Maaliif mucattiin illee akkam gootee mucattiin salphachistee yoo jettan mucattii wajjin dubbatanii mucattiin immoo maal barbaaddi? Sumayyaa aarsuu barbaaddi. Sumayyaa baay'ee aarsuu barbaaddi. Sumayyaa hin barbaaddi. Waan biraa hin jira jechuudha. Isaan jidduutti isii duuba waan biraa hin jira. Sa'iidii fi Sumayyaan akka waliin hin araaramne hin barbaaddi jechuudha. Osoo barbaadde sila wanta Sa'iid gaafate san hin deebistiif sila. Rakko guddaan ka jiru mucatti bira jechuudha. Addaan baasaa laala. Sa'iid illee waliin dubbatanii Sa'iid Sumayyaa argachuu waan barbaaduuf osoo kijibde illee maal rakkoo qaba? Kijibde illee nama araarsuuf kijiban illee hin araarsaniimi. Inni gaafatee achitti maaliif hin dubbanne? Dubbachuu qabdi sila. Osoo Sa'iidiif yaadde Sa'iid akkana si godha illee jedhee dubbatee dhugaadhaan yoo dubbatan isiin akkana gooti jechuudha. Garuu Sa'iid wajjin waliin haasayanii waliin dubbatanii achi booda dubbiin hin taane jechuudha. Dubbiin hin taane. Kana jechuun mucattiin Sa'iid Sumayyaa hin barbaaddi. Sumayyaa aarsuu hin barbaaddi. Maaliif viidiyoo laala ammas wanna isiin dubbatte laala. አይደለ በቃ ልጁ አባቱ ይሰደውና እሱ ጋር አይኖር። እኔ አመነች አላመነች ምን አገባኝ? ተፈለገች እሷ ገደል ተግባ። ምን ነው እሷ ራሱ ያንን ሁሉ ነገር ስታረግ እኮ ለኔ አላዘነችልኝም። እኔም አሁን አዝንላታለሁ ማለት አይደለም፣ አላዝንላትም። ይሄን ያህል ራሱ እኔ ላንተ ብዬ ነው እንጂ ሲጀመር እኔ ዩቲዩብ ላይ ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። እዚህ ጋር ራሱ አንተ ጋር ቆሜ እንደዚህ አላወራም ነበር፣ ግን ላንተ ብዬ ነው። አንተ ብዙ ነገር እያረክልኝ ነው። እሷ ያረገችልኝ ነገር አስቤ አይደለም። እሷ እንዳረገችኝ ቢሆንማ እኔ እሷን መቼም አላስረዳትም። ታመነች እንደዚሁ ትምል፣ ግን አግኝቼም ሆነ በስልክ በምንም በቃ አልፈልጋትም፣ አልነግራትም። እኔ ምንም ነገር አላወራም። በቃ ከፈለገች እዛ የመን ትሂድና ልጁን ራሱ ወስዳ ከባለቤቴ ላይ ታስመርምረውና ተወቀነዛ። ሌላ ነገር ምንም ነገር አላወራም። በቃ እኔ ምንም ማውራት አልፈልግም። አንቺ ለኔ ብለሽ አታዝኝም? ለኔ እኮ ነው ለሷ ሳይሆን አሁን ለሱመያ ሳይሆን እኔ ልጆቼ እንድታሳየኝ ለዛ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ልጆቼ እንድታሳየኝ ነው። ልጆቹ ምን ልጆች? አንተም ለልጆች ነው የምትለው። እኔ ራሱ ያን ነገር ሆኜ የለ እንደ አንተ ምንድነው ለምን አመንቱ ባቴ ሱመያን ፌቱ ቂሌ ሀሴንቱ ጀዳ ጅርቲ ከነ ጀቹን ዱቢን ኢሲ ቢረ ሂንጅራ ወንተ ባየ ነጎቲ ማል ጎቲ ሱመያ ዋን ተኮን ጎኔ ኢሲ አዳና ባሲ ናገርሲስ ከነ ጀቹን ሙጫን ከሰኢድ ጀዴ ያዳ ጀቹዳ ሙጫን ከሰኢድ ዮ ሂንተኢን አችቲ ወንቲ ኢኒ ዱበቴ ሰን ወንተ በሬደ ዱበቴ wanta gaarii dubbatee araaramuuf ati akkana naa godhi maaliif utaaltee Sumayyaa bira deemte? Inni ka gaafate akkana jedhi himi dubbadhuuti wanta jiru sirreessi, ani Sumayyaa fi ijoollee kiyya wajjin haa jiraadhu jettee gaafatte. Amantu baatee qilee haseentu jettee wanta jiru afaan irratti dhaabde jechuudha. Ani siif jedhee akkana dubbadhaa malee yuutuubarrayyuu bahee haasawa hin barbaadu. Siif jedhee akkana godhaa jira. Ati wanta gaarii naaf waan gootee isa yaadee akkana si godha in jaalatti jechuudha. Jaalala guddaatu jira isii bira jechuudha. Sa'iid hin beekne malee jaalala guddaa isii bira hin jira jechuudha. Akka kiyyatti jaalaltii wanta jirtuuf Sumayyaa wajjin akka hin araaramne barbaaddi. Osoo sila amma tuni gahaadha, sila Sumayyaa fi Sa'iid waliin araarsuuf mucattiin tun gahaadha. Onneen isii hin banamaa sila osoo mucattiin tun ilmi keetii miti. Sumayyaa dhagaye ilmi ka Sa'iidii miti osoo jettee dubbatte amma gaafii ka gaafate san osoo deebiste sila Sumayyaa fi Sa'iid waliin araaraman. Garuu iccitii guddaan isii bira hin jira. Iccitii san baasuu hin barbaanne malee Sa'iidiif mucattiin akkanatti naasufne akka kiyyatti asitti baatee wanta isii naasuftu kabira Sa'iid kaasawu kabira wanta lama dubbataa jiran. Viidiyoo dhaabuu didee malee Sa'iid wanta lama haasayin isiin wanta Sumayyaa asufti. Sa'iid garuu nu araarsii jedhaa jira. Kanaaf mucattiin iccitii guddaa hin qabdi. Mucattii bira iccitii guddaa ka jiru. Kanaaf abbaan hin beeku, haati hin beeti. Dubartiitu beekaa malee dhiirri hin beeku. Kanaaf wanta jiru ammammaa cirraash mana si kireeffadhee si qarqaaraa asuma teettaa Adaamaa keessatti turta yoo jedhe bakka waan biraa hin fiddi jedhee yaadaa jechuudha.
isin hoo maal jettan? Maaliif gaafannaan xumura irratti wanta inni haasa'ee jechuudha. Amma naa himi Sumayyatti himi ilmi akka kiyya hin taane itti himi jenna hinimu hin dubbadhu. Awwala waan biraa haasa'an amma immoo Sa'iid illee rifate Sa'iid illee kanaaf Sa'iid rifate viidiyoo dhaabee jechuudha. Diddeemcattiin kana jechuun icciti guddaa isii bira hin jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota kana isiniif himuu barbaade subscribe like godhuu keessan hin dagatina. Nagaanaaf ta'a.